Приветствуем вас, дорогие, на нашем замечательном вебинаре. Nous vous souhaitons la bienvenue, nos chéris, à ce webinaire Сегодня мы будем magnifique. говорить об очень важной теме, которая называется «Влияние». Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet très important. On va parler des influences. В современном мире постоянно возникают диалоги, разговоры на тему манипуляций и влияния. Dans le monde moderne, il y a aussi des sujets qui concernent les manipulations et les influences. И мне кажется, что сейчас люди настолько боятся влияний, что уже готовы просто закрыться у себя в квартире, чтобы ну уж точно никто на них не влиял. Et je pense que beaucoup de gens ont tellement peur de manipulation et d'influence externe qu'ils sont prêts à s'enfermer dans leur maison, dans leurs appartements, et pour Вы que ne знаете, pas каждый être раз, когда мы influencés. сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая непонятна, мы обращаемся либо к науке, Mais à chaque fois, quand on doit faire face à une situation qu'on ne comprend pas, on peut s'adresser à la science. да, потому что наука может нам разложить все по химическим элементам, по пунктам, что и как происходит. Parce que la science peut nous expliquer point après point comment tel ou tel processus se Но passe. вы знаете, наука тоже ограничена. Mais vous savez, même la science ne peut pas expliquer И tout. всего лишь как 50-60 лет, как научились фиксировать энергию. Et ça ne fait que 50, 60 ans que les scientifiques ont appris à fixer les énergies. И то, что знали шаманы, жрецы, волхвы на протяжении десятков тысяч лет, наука доказала только сейчас. Et les connaissances dont les chamans, les gens d'énergie possédaient pendant des milliers d'années, Но это la большая радость science в ne наше vient время, que что la prouver. теперь приборы существуют, которые позволяют нам почувствовать то, что не видит глаз. Mais on a de la chance quand même que de nos jours, il y a des logiciels qui peuvent fixer les choses qui ne sont pas visibles à l'œil. Но все это знали древние мудрые люди, и все это сохранилось в древних знаниях. Mais dans les temps anciens, il y avait des chamans qui possédaient ces И я connaissances предлагаю et сегодня heureusement, c'est совершить sauvegardé. нам путешествие именно в древние знания. Et aujourd'hui, nous allons faire un voyage vers les connaissances anciennes. И давайте попробуем разобраться, а как же на влияние смотрели наши предки и мудрые люди. Et on va essayer de comprendre comment nos ancêtres regardaient aux influences, comment était leur attitude envers les influences. И пусть эта мудрая мысль, которая сейчас на экране, поможет нам воспринимать все, о чем мы будем говорить. Et les informations qu'on verra sur l'écran vont nous aider à comprendre ce de quoi on va parler aujourd'hui. И во всех культурах, во всех древних традициях, во всех знаниях всегда была известна простая истина, Et dans toutes les traditions, dans toutes les connaissances, il y avait une connaissance très, что très répandue. влияния существуют. Они были всегда, они есть, и они бывают видимые и невидимые. Les influences existent, mais il y a des influences visibles et invisibles. И, к сожалению, эти силы влияния действуют так, что часто мы просто их не видим. Mais malheureusement, ces influences fonctionnent d'une telle façon qu'ils sont invisibles. И часто бывает, что жизнь наша заканчивается, и только после этого мы осознаем, что прожили жизнь под разными влияниями. Et il arrive très souvent qu'on a vécu une vie et on a réalisé qu'on a vécu cette vie sous des influences différentes.
Мир, в котором мы с вами живем, он не является нейтральным. Le monde dans lequel on habite n'est pas neutre. Всегда и постоянно идут влияния. Des influences, il y en a tout le temps et partout. Мы можем верить, что мы от этих влияний уходим, On peut croire que on se débarrasse но на de самом ces деле мы influences, просто можем их не замечать. mais la vérité est que très souvent, on les remarque pas. Итак, нашу жизнь формируют все возможные влияния, которые происходят на нас с разных сторон. Donc, notre vie est influencée par de nombreuses influences venant plus ou moins de partout. Да, как только мы открыли глаза, воплотившись в этом мире, на нас начали все влиять. Une fois qu'on a ouvert les yeux, étant né dans ce monde, on a des influences de partout. Да. Нам сказали, что мы такой-то национальности. Немец, англичанин, француз. On nous a dit qu'on est d'une nationalité précise, français, Да. allemand. Мы не выбирали эту национальность, нам сказали, на нас повлияли. On l'a pas choisi. On nous l'a dit que c'est comme ça et c'est déjà une influence. Как только ребенок родился, его запеленали, опять повлияли. Une fois qu'un enfant est né, on lui met des vêtements d'enfant et c'est aussi une influence. Мне сказали, это хорошо, это плохо, это твое, это мое. On nous a dit ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça c'est bien, ça c'est Все mal. это были разные влияния. Tout ça, ce sont des influences. И когда ребенок только родился, он еще пришел из того мира, где он был наедине с Богом, наедине со Вселенной. Euh, quand un enfant vient d'être né, il vient d'un monde où il était face à face avec le Dieu. Да. И ребенок продолжает чувствовать это состояние тотальной свободы. Et l'enfant, il continue à sentir cette influence de Да. la Но liberté при этом totale. он сохраняет ощущение себя как части космоса. Mais en même temps, il se sent en tant que partie de l'univers. И тут необходимо на него влиять всему окружающему миру, в первую очередь родителям. Mais tout d'un coup, il fait face à plein d'influences. Но как Premièrement, de la повлиять, part если des ребенок parents. ощущает себя Вселенной и космосом? Mais comment peut-on influencer un enfant s'il se sent quelque chose de plus, une Тогда partie de нужно l'univers дать ему cosmique? имя, убедить ребенка, что он, вот, например, Маша или Вася. Bah, pour le faire, on lui donne le nom. Donc, il faut persuader l'enfant qu'il a un nom précis. Par Да? exemple, И родители peu говорят, importe. тебя зовут Мария. Et par exemple, les parents disent à l'enfant, tu t'appelles Maria. Да? И повторяют это много раз. Et il le répète beaucoup de И потом fois. спрашивают, тебя как зовут? Et puis, on demande à l'enfant et on lui А что demande отвечает comment il ребенок? s'appelle. Qu'est-ce qu'il va répondre? Все, что угодно. Il va répondre, peu Но importe никак ребенок quoi. не может запомнить, что ему дали имя Джон или Мария. Mais il peut pas mémoriser le nom qui lui a été donné, Maria, John И ou родитель думает, да autre что ж у nom. меня за такой тупой ребенок не может такую простую вещь запомнить? Et les parents pensent, mais il y a quelque chose d'anormal avec mon enfant, comment il peut pas se souvenir de son Да? nom? А ребенок в этот момент, понимаете, чувствует себя всем космосом. Et l'enfant, en ce moment, en fait, il se sent comme une partie de l'univers cosmique, quelque chose de plus grand. Он соединен со Вселенной. Il est uni à l'univers. Но когда ему говорят, ты Мария, Mais quand on lui, comme si on его lui donne des пытаются как бы limites, on ограничить, donne, tu отделить от t'appelles comme ça. бесконечности. Quand on lui dit, par exemple, tu t'appelles comme ça, c'est déjà une partie de И вы limite lui спрашиваете, donne. как тебя зовут? Et vous lui demandez, comment Он говорит, t'appelles-tu? Вселенная, Il dit, je m'appelle l'univers. бесконечность.
l'univers interminable. Мы опять говорим, подожди, тебя зовут Мария. Mais on lui dit, attends, tu t'appelles Maria. Мария. Maria, c'est ton nom. Мария. Ton nom est Мария. Maria. И в конце концов ребенок соглашается, говорит, да, меня зовут Мария. Et à la fin, l'enfant n'a que accepté qu'il s'appelle И Maria. вот этот момент, когда ребенок согласился, что его зовут таким-то образом, это значит, что завершилось отделение энергетическое ребенка от Вселенной. Et au moment que l'enfant est accepté qu'il s'appelle Maria ou autre nom, c'est le moment où il est séparé de l'univers cosmique. И дальше мы говорим, ты немец, англичанин, француз, Et puis on dit, t'es français, t'es allemand, t'es anglais, да? Ты христианин или ты джайнист, tu es chrétien ou jainiste ou musulman, да? Или ты вообще никакой религии не принадлежишь. ou bien n'appartiens à aucune religion. Ты родился в роду врачей, тебе надо быть доктором. Tu es né dans une famille de médecins, tu dois être docteur. Вау, а еще мы коммунисты, поэтому мы будем голосовать вот так. Et aussi, on est communiste, donc on va voter Да, d'une а telle еще façon. вот это мое, а вот это чужое. Et aussi, ça c'est à moi et ça c'est aux autres. Это твои игрушки, Ça, ce sont tes jouets. это чужие игрушки. Ça, ce sont des jouets à quelqu'un d'autre. И воспитание заканчивается ровно в тот момент, когда ребенок согласился со всеми этими установками. Et l'éducation est terminée au moment que l'enfant a accepté tous ces patterns. Но ребенок сопротивляется. Mais l'enfant résiste. И у ребенка есть природная такая мощная энергия, которая называется сущность. L'enfant a une énergie très naturellement, très puissante Да? naturellement. И за счет этой энергии сущности он может сопротивляться и сохранять свои границы. Et grâce à cette énergie, il peut résister et mettre ses limites. И чтобы сломить вот это сопротивление, на ребенка производится уже физическое влияние. Et pour casser cette résistance, les parents И это очень font une элементарно. influence physique. C'est élémentaire. Кушай, Mange, еще покушай, mange encore, и побольше, побольше. mange plus, И, пожалуйста, посиди, assieds-toi, полежи, va t'allonger, не бегай, ne cours pas, не прыгай. ne saute pas. Твоя игрушка попала под диван, ты не сможешь диван сдвинуть, это невозможно. Ton jouet est tombé sur le canapé et maintenant il est perdu. Tu sais pas Да, bouger le canapé et это récupérer. и есть состояние физической блокировки энергии сущности. Ты не сможешь. Ça, c'est l'état de blocage de l'énergie physique. Tu pourras pas. И в тот момент, когда вот эта вот энергия природы, энергия сущности также оказывается заблокирована, теперь с ребенком может делать все, что угодно. Et au moment quand cette énergie d'enfant est bloquée, tu peux faire n'importe quoi avec l'enfant. И теперь вы скажете ему, что он коммунист, он будет коммунистом. Maintenant, vous lui dites qu'il est communiste, il sera communiste. Да. Вы скажете ему, что он капиталист, социалист, еще кто-то, он таким будет. Vous lui direz qu'il est capitaliste, socialiste, il le sera. Итак, влияния начались с самого нашего рождения. Donc, les influences sur les gens sont Но в этот effectuées момент, dès когда мы l'enfant, только родились, dès мы la их не naissance. понимали и не могли сопротивляться. Mais quand on était enfant, on ne le comprenait pas et on ne pouvait pas y résister. Нас отделили от Вселенной On nous a séparés de и l'univers cosmique заблокировали нашу вот эту сущностную силу. et
on nous a bloqué notre force. Теперь, чтобы не было так печально, давайте я скажу, что когда вы приходите на наши живые семинары, Mais pour vous réjouir un peu, je vous dirais que quand vous venez à nos séminaires en vrai, мы очень sur много place, танцуем, делаем разных церемоний, ходим в горы. on danse beaucoup, on fait des cérémonies différentes, on se promène, on va en montagne, Мы делаем трансовые практики, работаем с шаманскими бубнами. on fait des pratiques de danse, on travaille avec les Делаем tambourins, дыхательные практики. on respire, on fait des pratiques de И мы respiration. сознательно делаем много таких практик именно для того, чтобы освободить энергию сущности, вашу природную силу. Et on le fait pour libérer votre énergie d'essence qui vient naturellement, votre énergie naturelle. Именно вот эти вещи мы не можем с вами сделать онлайн, хотя онлайн это прекрасно. Et ce genre de choses ne peut pas être fait en ligne, malheureusement, bien que ce soit Да, assez онлайн мы с вами bien. разберем много моментов и будем встречаться регулярно. On peut aborder beaucoup de sujets en ligne et bien sûr, on va continuer à le faire Да. régulièrement. Но, пожалуйста, сделайте такое важное действие, запланируйте 3-4 раза в год минимум выезжать на оффлайн семинары. Mais je vous prie, faites cet effort et essayez de trouver le temps d'aller à nos séminaires sur place qui ne sont pas en Вы ligne можете приезжать на au moins ретриты trois, или quatre туры, а fois тур par это an. аж поездка в другую страну. Vous pouvez venir à nos retraites dans des pays différents. Или вы можете стать организатором и в своем городе собрать, это называется городской семинар, и мы приедем с таким оффлайн семинаром к вам. Ou bien, vous pouvez rassembler des gens dans votre ville, dans la ville où vous habitez, et nous viendrons chez vous alors, dans votre ville. Да. И есть второе, да, нам нужно избавиться от тех программ, которые нам в голову вставили. Et la deuxième chose, c'est qu'il est très important de se libérer des programmes qui ont été mis dans nos têtes. И вот для того, чтобы хотя бы начать видеть эти программы, мы начинаем изучать древние знания. Et pour pouvoir commencer à voir ces programmes, nous étudions les anciennes connaissances. И на нашем духовном портале вы найдете духовные книги, которые вы, читая, начинаете понимать, какие же программы все-таки вставили в мой интеллектуальный центр. Et en accédant à notre portal spirituel où vous pouvez accéder à des livres, des vidéos, vous pourrez comprendre quels programmes vous ont été imposés. И сегодня в течение этого вебинара я дам вам конкретные рекомендации, с чего начать читать. Et aujourd'hui, lors de ce webinaire, je vais vous donner quelques recommandations par quoi vous pouvez commencer. И в процессе всего влияния, под которое мы попали, мы забыли и не учились умению концентрироваться, удерживать внимание в одной какой-то цели. À cause de toute cette influence qui ont été exercées sur nous, nous avons perdu le pouvoir de pouvoir nous concentrer sur un but précis. Когда вы откроете нашу программу «Цветок жизни», Si vous ouvrez notre programme La fleur de la vie, то вы найдете там два вот этих очень удивительных упражнения. vous allez y trouver deux bons exercices. Это два разных комплекса йоги, которые развивают концентрацию, развивают наше внимание. Ce sont deux complexes de yoga qui permettent de développer votre attention. Когда вы откроете цветок жизни, выберите, пожалуйста, лепесток защита. Quand vous ouvrez la fleur de la vie, choisissez d'abord la И если pétale эти йогические défense. комплексы вы будете делать каждый день, то у вас возникнет этот естественный навык удерживать внимание в одной цели.
Et si vous faites ce complexe tous les jours, vous aurez développé naturellement ce pouvoir de tenir vos buts dans vos têtes, dans votre attention. Опять, возвращаясь к древним знаниям, я могу сказать, что в древних школах для жрецов, для царей, для продвинутых людей обязательно развивали концентрацию. Обязательно. Et je dois vous dire que dans le monde ancien, les prêtres, les chamans, ils travaillaient beaucoup pour développer leur attention, leur concentration. Да. Поэтому давайте прямо сейчас сделаем глубокий вдох, Et maintenant, je vous propose de faire une petite глубокий pratique. выдох Respirez un peu de l'air, puis и soupirez. указательным пальцем правой руки разотрите, пожалуйста, себе межбровье. Et prenez votre index et frottez au niveau de votre Мгм. front entre Так, чтобы вы vos чувствовали sourcils небольшое давление под вашим пальцем. pour que vous puissiez sentir un peu de pression sous votre doigt. Теперь уберите, пожалуйста, руку, Maintenant, retirez votre main, сделайте вдох, с выдохом respirez закройте глаза et en soupirant, fermez vos yeux. и перенесите всю концентрацию в область межбровья. Et transportez toute votre concentration dans l'espace entre vos sourcils. Постарайтесь сейчас наблюдать за мыслями, которые возникают в голове. Essayez de surveiller les pensées qui viennent dans votre tête. За счет того, что вы чувствуете до сих пор давление в межбровье, все ваше внимание находится в этой точке. Et vu que vous essayez de concentrer toute votre attention entre vos cils, votre sourcil, И за toute счет votre этого attention est вы là-bas. можете сейчас наблюдать, что мысли, как облака, просто пролетают мимо. Et grâce à ça, vous pouvez remarquer que vos pensées sont comme des nuages. Ils passent И à côté. удерживаете такое состояние. Это не мое. Et essayez de mémoriser cet Это état не я. et réaliser que toutes vos pensées, Постарайтесь c'est удержать pas это vous. состояние еще хотя бы несколько секунд. Essayez de garder cet état encore pendant quelques secondes au moins. Попробуйте сейчас увидеть то, что знали древние наши предки, то, что сохранили мы в духовной школе. Essayez de voir maintenant ce que vos ancêtres savaient déjà et ce que nous avons conservé en tant que connaissance dans notre école spirituelle. Наш мозг– это всего лишь антенна, принимающая все возможные излучения и вибрации. Notre cerveau est juste une antenne qui accepte des vibrations et des fréquences différentes. И наш мозг не понимает какие-то вибрации, он все воспринимает подряд. Et notre cerveau ne comprend pas c'est quoi ces vibrations, ces fréquences et il reçoit tout, accepte Нас tout. не учили разбираться, что это за влияние и что с ними делать. On ne nous a appris à comprendre ce que c'est quoi ces influences et И comment les поэтому gérer. все влияния, которые на меня обрушиваются, я считаю, что это мое. Et c'est pour ça toutes les influences, toutes les manipulations qui sont dirigées vers moi, И вот сейчас on pense увидите, que c'est à nous. почувствуйте, что постепенно концентрация растворяется, и уже нет такой четкости видения, что мысли идут прочь. Et maintenant, remarquez que dès que votre concentration est dissipée, vous pouvez voir que vous ne pouvez plus voir vos pensées comme des nuages passant à côté. Vous les acceptez. Сделайте глубокий вдох, Respirez encore une fois maintenant. выдох. Soupirez. И скажите себе мысленно, внутренним, уверенным голосом. Et dites-vous avec une voix très sûre. Время пришло мне научиться разбираться во всех этих разных влияниях. Il est temps pour moi d'apprendre à comprendre toutes ces influences. Сделайте вдох и с выдохом откройте ваши глаза.
Respirez encore une fois et ouvrez vos Итак, yeux à влияние l'expiration. присутствует всегда. Alors, les influences Замечаем мы их или sont не partout. замечаем, они просто есть. Peu importe si on les remarque pas, ils sont là. Это влияние физические. Ce sont des influences Да? physiques. Вплоть до того, что это может быть драка, физическое удержание человека в какой-то территории. Ça peut être des batailles ou quand quelqu'un essaye Да, например, у à вас есть паспорт retenir такой-то quelqu'un страны, в quelque другую страну part. вы въехать просто так не можете. Ou bien, par exemple, si vous avez un passeport d'un pays quelconque, vous ne Если это pouvez драка, это pas visiter прямое физическое влияние. certains pays. Si c'est une bataille, mais alors c'est une И если это influence маленький physique ребенок, и мы его directe. пеленаем, это прямое физическое влияние. Si on a un enfant et on lui met des vêtements de bébé, c'est aussi une influence physique. Если это война, это прямое физическое влияние. La guerre, c'est aussi une influence physique directe. Но мы живем в таком современном времени, мы уже можем останавливать войны, у нас есть дипломатия, мы же размышляющие люди. On croirait qu'on habite que de nos jours, on a tout pour arrêter les guerres, on a les Но мы потеряли diplomates et древние tout, знания и не видим всех остальных влияний. mais le pire, c'est que nous avons perdu les anciennes connaissances А et мы ведь on ne voit постоянно pas попадаем d'autres под influences non plus. психологическое влияние, а вот этого мы часто не видим. Et très souvent, on est influencé par des influences psychologiques et on le remarque même pas. И психологическое влияние в древних знаниях называется марате, то есть не карате, а марате, влияние психологии, влияние мыслями, установками. Euh, Dans les anciennes connaissances, les influences physiques sont nommées maraté. Pas karaté, mais maraté avec un M, comme karaté avec un M. Воспитание– это психологическое влияние. L'éducation, c'est l'influence Когда psychologique. нам говорят, делай вот так, это правильно, так всегда делали наши предки, это психологическое влияние. Quand on dit à un enfant, fais comme ça, c'est de cette façon que tous nos ancêtres ont fait ça, c'est une influence Всегда, когда psychologique. нам не дают возможности выбрать и говорят, делай так, это сказали ученые, это психологическое влияние, это марате. Quand on ne donne pas le choix de choisir comment faire quelque chose, c'est aussi une influence psychologique. Marathé. Вся политика– это марате. La politique, c'est du marathé. Сейчас все ученые– это марате. Tous les scientifiques, c'est toute la science, Да. c'est Вы le marathé замечали, aussi. что вы найдете одинаковое количество доказательств, что надо пить каждый день 2 литра воды и что вредно пить каждый день 2 литра воды? Vous pouvez trouver des preuves qu'il est bien de boire 2 litres d'eau par jour. Mais vous trouverez aussi le même nombre de preuves que c'est pas si bien de boire 2 litres d'eau par jour. И также надо есть мясо, не надо есть мясо. Et aussi, par exemple, il faut manger de la viande ou И bien если вы qu'il faut pas manger de la какой-то viande. вопрос пытаетесь изучить, то вы увидите одинаковое количество доказательств того и другого. Et si vous essayez d'étudier une telle ou telle question, vous trouverez qu'il y a le même nombre de preuves logiques et scientifiques pour le faire et И pour ne pas что le faire. делать? Et que faire? Только если у меня есть моя собственная точка зрения, которая опирается на мой внутренний духовный опыт, только тогда я могу разобраться в этих влияниях. Et nous pouvons comprendre ces influences uniquement si nous avons notre propre point de vue intérieur très très fort venant de notre expérience spirituelle. И вот чтобы не быть фанатиком, которым все управляет, мы погружаемся в изучение себя через знание древних цивилизаций. Et pour ne pas être un fanatique qui est influencé de partout et par tout le monde, il faut
s'approfondir dans l'étude des anciennes В connaissances. наше время очень сильно распространено эмоциональное влияние. De nos jours, l'influence Да. émotionnelle est très И répandue. большинство женщин уже получили такой печальный опыт, это отношения с абьюзером или нарциссом. Et beaucoup de femmes ont eu cette expérience en ayant des relations avec des hommes narcissiques ou des abuseurs. Но даже когда мы воспитываем своего ребенка и очень эмоционально ему что-то говорим, это тоже же такое же сильное влияние. Mais aussi, quand on a un enfant et quand on essaie de lui imposer quelque chose d'une façon émotionnelle, c'est aussi une influence И émotionnelle. любой человек, который очень сильно уверен в своей правоте, он совершает это сильное эмоциональное влияние. N'importe quelle personne qui est 100% sûre qu'il a raison, il exerce aussi une influence émotionnelle. Нам надо научиться это видеть Nous avons besoin d'apprendre à le voir и научиться выбирать. et apprendre à choisir. Так, вы еще чувствуете вибрацию в межброви? Est-ce que vous sentez toujours des vibrations Ну, entre разотрите, vos пожалуйста, sourcils? еще раз. Essayez de frotter ce point encore un peu. Чтобы четко слышать главную мысль нашего сегодняшнего с вами общения. Il faut le faire pour bien entendre la pensée principale de notre webinaire. Сейчас мы учимся в современном мире энергетическому влиянию. Dans notre monde contemporain, on apprend à exercer К сожалению, как к des целителю, influences ко мне или как к énergétiques. шаману часто приходят люди, которые получили влияние через черную магию, то есть через негативные, разрушающие магические ритуалы. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été influencés via la magie noire. Et moi, je fais face à ce genre de situation Так. assez И я rapidement, во всех этих assez ситуациях souvent. вижу, человек не умеет работать со своей энергией, и поэтому так легко попадает под любое магическое влияние. Et ça se passe malheureusement parce que très peu de gens savent travailler avec leurs énergies et en ce cas, il est très facile pour eux d'être sous И l'influence если бы magique et хотя бы énergétique. человек получил такое образование духовное, энергетическое, он мог бы от большей части этих влияний просто себя защитить. Et par contre, si la personne connaît au moins les bases des protections énergétiques, elle peut se protéger contre ce genre И d'influence. сейчас я на экране вам показываю 5 очень мощных роликов, которые рассказывают об энергетическом и информационном постоянном влиянии, происходящем на людей. Et maintenant, sur l'écran, vous pouvez voir 5 vidéos qui parlent de pratiques très très fortes pour se protéger contre les influences externes. И вы сможете эти видео посмотреть дома. Когда закончится этот вебинар, вы открываете программу «Цветок жизни», «Лепесток защита» и находите их все здесь. Et vous pouvez voir toute cette vidéo aussi quand vous avez le temps. Vous pouvez les trouver dans notre fleur de la vie, dans la pétale protection, défense. И сейчас давайте посмотрим один потрясающий отрывок и попытаемся себя почувствовать на месте главной героини. Et maintenant, on va regarder une petite vidéo et on va essayer de se sentir à la place de la héroïne principale. Вы готовы? Êtes-vous prêt? Почувствуйте себя главной героиней этого видео. Sentez-vous l'héroïne principale de cette vidéo. Soon, the sooty, yellow-stained cigarette butt arrived. So, have you been to the heavens? Been a little star? Nonsense. You're all the same. You want to go up, and then back to the puddle. Here's our kingdom. Warm, damp, cozy. And the smells. Oh,
So familiar. We stink wonderfully. The dull, mold-covered cobblestone shuffled closer. And what are you making all this noise about? Lie still. Life's good here. No need to pine for the heavens. The sharp shard of green glass gleamed maliciously. Pearl? Ha ha ha! You're covered in filth from head to toe. Who up there will accept you looking dirty like that? The pearl buried herself in the filth. Сделаем глубокий вдох и глубокий выдох. On respire profondément. И прямо сейчас вспомним, сколько раз я попадала в такую ситуацию. Et essayez de vous souvenir combien de fois vous vous êtes retrouvé dans une situation pareille. И мы сейчас увидели с вами психологическое, информационное, энергетическое влияние. Et ici, nous avons vu plusieurs influences informationnelles, énergétiques, Но émotionnelles, большинство влияний нам не видны. mais la majorité des influences n'est pas visible à nous. Большинство влияний мы даже не замечаем. La majorité des influences sont invisibles. Понимаете, нам кажется, что так живут все, значит, это нормально. Il nous semble que tout le monde vit comme ça et alors c'est normal. Да? Все живут в состоянии стресса, это просто норма нашей жизни. Tout le monde vit sous le stress constant et on pense Все que проживают c'est la norme. состояние выгорания, но это уже 60% населения в этом живет. Beaucoup de gens ont le burn-out, mais on pense aussi que c'est normal parce que plus de la moitié И de показатель la того, personne что sur на нас Terre ont ça. производится это невидимое влияние, это то, что мы сами себя начинаем загонять в эти влияния. Et la preuve la plus importante qu'on est sous des influences, c'est qu'on commence à croire que tout ça, c'est normal et c'est comme une partie de notre vie. Поскольку я хранитель древних традиций и очень много работаю с мозгом, с подсознанием, то ко мне часто приходят люди на такие глубокие сеансы гюда, то есть гипноза. Et moi, comme je suis la gardienne des anciennes traditions, j'ai souvent des gens qui viennent vers moi et pour travailler avec l'inconscient et on fait du hypnose avec eux. Потому что в духовном мире давно известно, что наша школа сохранила вот эти древнейшие знания. Parce que notre école spirituelle a gardé ces И anciennes вот приходят connaissances. женщины и говорят, сделайте со мной что-нибудь, загипнотизируйте меня, чтобы я стала как надо, как требует этого общество, муж, семья. Et des fois, j'ai des femmes qui viennent vers moi et me demandent, s'il vous plaît, hypnotisez-moi pour que je sois normale, pour que je sois comme tout le monde attend de moi, comme mon mari veut que je То sois, есть que la мы уже société veut сами que je себя sois. пытаемся в эти влияния загнать, направить, принять их. Мы пытаемся такими стать. Donc, nous essayons à nous forcer à être influencés par toutes ces manipulations du monde externe, de toutes ces Возьмите influences. сейчас, пожалуйста, лист бумаги и ручку. Euh, Prenez maintenant un petit papier et un stylo Да? И напишите 3 цели, которые вы бы хотели достичь. et écrivez 3 buts que vous voudriez accomplir, à Это quoi займет у vous вас всего aspirez. лишь несколько секунд. Ça vous 3 цели. prendra quelques secondes. 3 buts. И мы с вами сделаем такое упражнение. Мы постараемся почувствовать, а мои это цели или нет. Et on fera un petit exercice avec vous. On va essayer de sentir si ces buts vous То appartiennent есть это ou моя pas. душа хочет, или я уже приняла чьи-то чужие цели и установки как свои.
On va essayer de comprendre si c'est vraiment votre âme qui veut tout ça ou bien vous avez juste accepté les influences, les patterns de Итак, quelqu'un d'autre, de выпрямите la société. позвоночник. Alors, asseyez-vous d'une Да. manière И мы с вами droite, que сделаем votre огненное dos soit дыхание. droit et on fera la respiration de feu Оно avec делается vous. таким образом. Мы дышим очень интенсивно носом, On respire très très intensivement avec notre nez руки движутся ближе к солнечному сплетению, et on bouge nos mains vers le да? plexus И solaire. при этом мышцы солнечного сплетения тоже сжимаются, разжимаются. Это очень непривычное действие, но надо попробовать. Et en même temps, il faut contracter vos muscles То есть du plexus на solaire. вдохе вы сжимаете мышцы солнечного сплетения, Donc, quand vous inspirez, а vous, на выдохе их расслабляете, делаете такой толчок. contractez Да? vos И muscles получается et puis vous очень les интенсивное décontractez дыхание носом и avec работа l'expiration. мышцами живота. Donc, comme ça, vous travaillez très fort avec votre respiration et aussi Да? avec les Это muscles огненное de votre дыхание ventre. позволяет нам очень сильно разжечь внутри энергию огня, а энергия огня позволяет нам увидеть влияние и сопротивляться влиянию. Cette respiration permet d'allumer à l'intérieur de vous l'énergie de feu et cette énergie permet à résister aux influences externes et aussi les Итак, identifier. сделайте 40 таких вдохов и выдохов. Donc, faites 40 respirations comme ça. 20 вдохов, 20 выдохов получится. Donc, 40 respirations. Donc, 20 Делаем. Мышцы живота тоже inhalations работают. et 20 expirations. Et faites attention que les muscles de votre ventre font, travaillent aussi. Старайтесь, выталкивайте. И сжимайте, и разжимайте. Это непривычно. Ça peut vous paraître Это трудно. pas habituel et assez compliqué. Вдох, выдох. Donc, la dernière Закройте глаза. longue respiration et fermez vos yeux. Вспомните первую свою цель. Souvenez-vous du premier but que И vous avez mis старайтесь sur la liste почувствовать, мое это или чужое. et essayez de sentir si c'est à vous ou Если si это ça vous ваша цель, вы appartient pas. почувствуете ее внутри себя, как бы внутри своей души. Si c'est vraiment votre but, vous le sentirez à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de vous. Если это цель, которая была нам внесена в голову при помощи влияний, то вы почувствуете ее как находящуюся извне. Si c'est un but qui nous a été imposé grâce aux influences externes, vous le sentirez aussi comme si ce but est à Потом возьмите l'extérieur. вторую цель. Après, prenez le deuxième but que vous avez mis sur votre Потом liste. посмотрите на третью цель. Puis, regardez au troisième but. И таким образом, при помощи этого упражнения, мы можем регистрировать, смотреть, что является нашей целью, а что нам внушено. Et grâce à cet exercice, nous pouvons comprendre mieux qu'est-ce qui est vraiment notre but à nous et qu'est-ce qui nous a été imposé. Сделайте вдох и выдох. Faites encore une respiration. И откройте ваши глаза. Ouvrez vos yeux. Таким образом, хотя бы при помощи этого огненного дыхания мы можем проверить, моё ли это, моя ли это цель, действие, желание или привнесено ко мне извне. Et grâce à ces pratiques, donc, nous pouvons vérifier qu'est-ce qui nous a été imposé de l'extérieur et qu'est-ce qui est А vraiment à теперь мы nous. переходим к самому главному. Et maintenant, nous allons aborder le sujet le Мы plus important. имеем право, мы должны научиться сопротивляться влияниям, то есть защищать себя. Nous avons le droit et nous devons apprendre à nous protéger contre И вот les этот influences внутренний огонь, externes. который вы сейчас почувствовали в солнечном сплетении, это не агрессия, это не атака.
Et ce feu extérieur que vous venez de comprendre grâce à cette expiration, c'est pas Это une внутренний attaque, свет, который дает нам ясность. c'est pas une agression, c'est notre feu, notre Это lumière способность intérieure. чувствовать, что тебе подходит, а что нет. C'est la possibilité de sentir ce qui nous convient ou Это ne convient способность pas. увидеть, что тебя лишает энергии, что тебя блокирует. C'est la possibilité de voir qu'est-ce qui nous bloque И вот et без qu'est-ce qui nous permet этого de nous внутреннего développer. огня человек очень легко поддается влиянию. Si une personne n'a pas ce feu intérieur, elle est très facilement influencée. И с этим внутренним огнем у нас появляется возможность, способность различать влияние. Mais si on a ce feu intérieur à l'intérieur de nous, nous avons la possibilité de distinguer les influences И externes. если у вас этот внутренний огонь развивается, то вы всегда свободно поставите свои границы. Et si vous développez le feu à l'intérieur de vous, vous pourrez toujours vous protéger et mettre vos limites. Да? То есть если надо, вы скажете «нет». S'il est nécessaire, vous saurez dire non. Если вы развиваете этот внутренний огонь, то вы всегда свободно будете выбирать свое направление движения. Si vous développez ce feu à l'intérieur de vous, vous serez toujours libre de choisir Да? Мне нравится духовная comment школа, vous значит, développer. я пойду и буду там учиться, и буду практиковать. Si vous aimez une école spirituelle, vous y irez et vous allez commencer à faire И les я могу pratiques. сказать своей семье, сейчас я беру час своего времени, я зайду в комнату и закрою дверь, потому что там я буду практиковать. Vous pourrez dire à votre famille que maintenant, j'ai besoin du temps pour moi à faire des pratiques. Vous allez vous enfermer dans votre chambre et faire vos Я имею pratiques. право там почитать, побыть одна. J'ai le droit de lire, de rester toute seule. И если разжигается наш этот внутренний огонь, то он помогает сформировать такое важное духовное качество, как воля. Et aussi, si nous travaillons sur notre feu intérieur, on développe aussi notre volonté qui se trouve donc normalement, ça se trouve à И мы с вами l'intérieur, только попробовали entre nos один метод sourcils. разжигания этого огня. Nous avons essayé avec vous qu'une seule méthode pour Но я прошу вас allumer ce feu. сегодня внимательно изучать цветок жизни и лепесток защита. Mais aujourd'hui, je vous demanderai d'étudier attentivement toutes les vidéos qui И sont посмотрите, пожалуйста, proposées вот dans la эти pétale три d'Evance. упражнения, они как раз развивают, расширяют наш внутренний огонь. Et regardez ces trois pratiques que vous voyez sur l'écran. Ces pratiques permettent à allumer notre feu intérieur. Это ката ярости, то есть ката внутреннего огня. Donc, c'est la pratique pour allumer la Это rage, la ката fureur, железная si c'est рубашка, nécessaire. то есть тогда, когда мы разжигаем огонь эфирного тела, чтобы создать четкую защитную оболочку от любых влияний. C'est la pratique de chemise en fer. Ça permet de mettre le feu à l'extérieur de notre corps pour nous protéger contre les Вы influences можете прямо extérieures. сейчас растереть ладони, Vous pouvez maintenant frotter vos mains да, и правая рука простукивает левую руку. et taper avec votre main droite sur votre main gauche. Простучите ее как следует, Faites-le d'une manière assez forte. так, чтобы было так немножко приятно от того, что прям пробуждается ощущение. Donc, et pour que vous sentiez comme si vous vous réveillez un peu. Еще буквально несколько секунд. Encore quelques secondes. Попробуйте со всех сторон постучать. Essayez de taper de tous les côtés. Отлично. Tous les côtés. А теперь сравните ощущения. Одна рука и вторая. Et maintenant, comparez les sensations dans une main et dans l'autre. И в левой руке сейчас огонь, Dans votre main gauche, vous pouvez sentir а le в feu правой нет. et vous ne le sentez pas dans votre main И droite. почувствуйте, какую руку вы сейчас чувствуете как живую.
et pensez quelle main vous sentez comme Конечно же, vivante. левую. Она горит, она Bien sûr, la main живая. gauche. Votre main gauche est vivante, elle est en feu. И это значит, что момент, когда мы разжигаем внутренний огонь, это как раз и есть состояние, что мы живые, мы можем выбирать. Ça signifie que au moment quand nous sommes en train d'allumer notre feu intérieur, nous sommes vivants. Nous avons le droit И de самое choisir. главное, Et le plus important, древние знания, знания нашей школы, знания, которые сокрыты на лепестке защита цветка жизни, les connaissances anciennes de notre école qui sont euh, эти contenues знания dans не notre учат нас fleur de vie. избегать влияний, то есть сбежать куда-нибудь в пещеру, закрыться. Ces connaissances ne nous apprennent pas à nous fermer contre les Эти influences, nous древние знания, enfermer dans наоборот, une cave. обучают нас различать разные влияния. Ces connaissances nous apprennent à distinguer des influences diverses, Чтобы мы понимали, какие силы, влияющие на нас, дают нам реально силу, знания, делают нас лучше. pour que nous puissions comprendre quelles influences euh, nous aident à nous développer, nous rendent meilleurs А какие мягко, постепенно, но нас ослабляют и разрушают. et quelles influences nous détruisent peu à peu. К сожалению, обычно только к концу жизни мы понимаем, что какие-то действия, которые мы делали всю свою жизнь, они нас ослабляли и в итоге лишили здоровья, красоты, молодости, энергии. Malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent que vers la fin de leur vie que ils étaient influencés par des influences externes qui leur privaient И мы d'énergie, de потеряли уже все beauté свое здоровье на этих влияниях. et qu'ils ont perdu toute leur santé à cause de ces Мы потеряли influences, молодость и красоту. qu'ils ont perdu la Да. beauté et la jeunesse. А что нам предлагает духовная школа? Et qu'est-ce que notre école Давайте spirituelle propose внимательно dans ce cas? посмотрим вот на это видео. Regardons la vidéo. Я покажу его несколько раз, потому что она очень короткая. Je vais le montrer quelques fois parce qu'elle est Pour très courte. exemple, si, en plein milieu d'une dispute, ils se forçaient à s'arrêter et à observer ce qui leur arrive, ils auraient depuis longtemps ouvert les yeux. Exemple, si, en plein milieu d'une dispute, ils se forçaient à s'arrêter et à observer ce qui leur arrive, ils auraient depuis longtemps ouvert les yeux. Что вы увидели? Qu'est-ce que vous avez vu? Что такого в этом маленьком эпизоде, который шел 8 секунд, такого важного вы увидели? Qu'est-ce qu'on a vu de si important dans cet petit épisode de 8 minutes? Я бы очень хотела, чтобы вы мне об этом в любой наш источник информации написали. J'apprécierais beaucoup si vous me l'écriviez, peu importe où, dans n'importe quelle Если source вдруг вы d'information все dont еще vous не disposez. знаете наших ресурсов, то они вот они. Si vous n'avez toujours aucun contact avec nous, voici, je vous les montre maintenant sur l'écran. Да. Пожалуйста, напишите, что же такого вы увидели сейчас вот в этом видео. Écrivez-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez vu maintenant dans cette vidéo. Итак, в ситуации конфликта, в которую мы попадаем каждый день, естественным образом мы видим, что я могу за этой ситуацией наблюдать. Alors, une chose très, très importante à se rappeler quand nous nous retrouvons dans une situation de conflit, c'est que Мир не juste, нейтрален. nous pouvons juste surveiller, Влияния observer. идут постоянно. Nous pouvons juste observer les conflits. И вопрос не в том, участвуешь ли ты. Et il faut se rappeler aussi que les influences sont partout. Вопрос, осознанно ли ты участвуешь?
Et la question n'est pas si on y participe ou pas. La question, si on y participe И самое consciemment. важное, что дает духовная школа, она дает возможность научиться различать и выбирать влияние. Et la chose très, très précieuse que notre école spirituelle partage avec vous, c'est la possibilité d'apprendre à Это distinguer les происходит не за одну influences. секунду. Bien sûr, ça s'apprend pas en une seconde. Конечно, нам приходится ну, многим вещам научиться. Bien sûr, nous avons Как beaucoup de минимум choses нужно à приехать на apprendre семинар. d'abord. Au moins, il faut Но venir au наша школа, séminaire. очень мудрая и замечательная, создала целую книгу, вот эту, которую можно скачать и прочитать про все возможные влияния и методы защиты. Mais aussi, notre école a créé un livre magnifique que vous pouvez télécharger avec ce QR code et le lire. Ça s'appelle L'esprit de Aikido. Здесь вы прочитаете и про марате, Vous pourrez y trouver les и informations здесь sur вы Marathé. научитесь, как различать энергетические, информационные, эмоциональные влияния. Vous pourrez aussi apprendre à distinguer les influences émotionnelles, les influences d'information, les И в influences результате énergétiques. обучения этим методикам мы сможем в момент любой конфликтной ситуации созерцать ситуацию со стороны, то так, как мы сейчас увидели в этом коротком видео. Et en apprenant les méthodes de protection contre les influences externes, nous pourrons apprendre à observer n'importe quelle situation de conflit ou d'influence externe. Поэтому смело скачивайте эту книгу и начинайте ее читать. Donc, je vous encourage vraiment à télécharger ce livre Безусловно, et возникнут море étudier. вопросов. Vous aurez certainement des questions. Тогда что вы делаете? Пишите, приезжайте на семинары. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et visiter nos И давайте séminaires еще si vous один voulez. важный момент увидим. Et encore un moment important. Я сейчас остановила это видео на том этапе, где вот мы как раз видим самый ключевой важный момент. J'ai arrêté cette vidéo au moment le plus important. Да? Вот вы видите, что идет конфликт. Естественно, в момент ссоры происходит физическое, эмоциональное, психическое, энергетическое влияние. Bien sûr, au moment d'un conflit, il y a des influences physiques, psychologiques, émotionnelles, énergétiques, И энергетическое влияние. des influences énergétiques surtout. И если я смогу, благодаря духовным практикам, наблюдать за всем этим со стороны, Et si grâce aux influences externes, je pourrais observer tout ça de côté, comme да, si то j'étais de тогда côté, я могу остановить все эти влияния и взять инициативу на себя, alors je suis capable d'arrêter toutes ces influences et en prenant l'initiative, да, за счет того, что я разжигаю энергию внутреннего огня, я могу начать управлять этой ситуацией. grâce à mon feu intérieur, je peux en fait diriger cette situation et И вот l'influencer moi-même. тогда я управляю своей жизнью. Et uniquement en ce cas, on peut И apprendre вот à о diriger том, как notre vie. управлять, и написана эта книга «Духовное айкидо». Et ce livre, il est surtout à propos А de теперь следующая важная cette грань. possibilité le livre est à propos de la possibilité de Нам так diriger notre vie. легко позвать человека пойти посмотреть новый голливудский фильм или выпить чашку кофе, или даже пойти пиво вместе попить. Et encore un moment important. Donc, c'est très facile pour nous d'inviter quelqu'un à aller boire un verre ou juste aller se Да? promener. Но как же сложно! Нам бывает сказать простые слова. Пойдем со мной на духовный семинар. Mais c'est très souvent si compliqué de dire à quelqu'un de nos amis,
rejoins-moi Как же à un сложно нам бывает séminaire сказать, spirituel. слушай, почитай классная книжка «Духовное айкидо». Il est très compliqué de parler aux autres de la spiritualité, de leur proposer à lire, par exemple, les О, livres слушай, пойдем вместе spirituels, со мной на занятия «Круг женской силы» на молитву поле любви. de les inviter à rejoindre les pratiques de chant d'amour, les О, séminaires. у тебя конфликты с мужем? Давай, присоединяйся к нашей группе, давай делать практики и разжигать внутренний огонь. Tu as des conflits avec ton mari, alors je t'invite à allumer ton feu intérieur et à Самое influencer простое, ta vie. почитай, посмотри вот этот духовный проект Untold Story of Love, Путь любви. Il est ou bien de regarder les vidéos sur notre chaîne YouTube, par exemple, les Почему vidéos вот эти Histoire d'amour вещи нам так inédite. сложно сказать? Pourquoi c'est si compliqué de parler de choses Потому что нам spirituelles? внушили, что это влияние, а вот пойти пиво попить– это не влияние. Parce qu'on nous a imposé, on nous a persuadé que ça, c'est une influence. Par contre, aller boire Да? un verre, c'est pas une Итак, influence. позвать человека уйти наружу из этих всех блокировок и влияний– это влияние? Donc, tout est inversé. Si on veut inviter quelqu'un à faire des choses spirituelles pour apprendre à se Да? А protéger contre les позвать пиво influences. попить– это культура. Par contre, si invite quelqu'un à aller boire un verre А de давайте сделаем vin ou наоборот. de bière, ça, c'est pas une influence. Давайте будем Mais, видеть, что когда нас зовут кофе попить в кафе или попить пиво с подругами, меня зовут в ту атмосферу, где я попаду в такое количество влияний, это то, что не хочет моя душа. mais essayons de voir à l'envers. Si on nous invite d'aller dans un bar pour boire un verre, on nous invite à un espace où on aura plein d'influences qui sont Да. pas А bien pour когда я notre âme. говорю, тебе интересно саморазвитие, ты хочешь что-то в себе менять, пойдем со мной на занятия. Вот это культура, это культурно. Par contre, quand on invite les autres à se développer spirituellement, à faire des pratiques, visiter les séminaires, ça, c'est la vraie culture. Да. И вот сейчас вы можете сознательно выбирать. Et maintenant, vous pouvez faire des choix Итак, conscients. ваш выбор может быть таким: закрыть этот вебинар, закрыть этот YouTube-канал и больше никогда сюда не возвращаться. Vous pouvez bien sûr choisir de fermer ce webinaire, fermer cette chaîne YouTube et ne Да? jamais y revenir. И потому что, ой, тут что-то непонятно, ой, вообще-то тут надо думать, размышлять. Parce que il peut sembler au début que rien n'est compréhensible, il faut Лучше я как все. travailler avec le cerveau. Je serais plutôt comme les Но autres. если то, о чем мы с вами говорили, откликается в вашем сердце, Mais par contre, si ça vous parle beaucoup, tout ce qu'on a discuté avant, тогда оставайтесь с нами. alors restez avec nous. Да. Тогда смотрите наш спиритуальный духовный портал и программу «Цветок жизни», где лепесток защиты мы с вами сегодня разобрали. Alors, étudiez notre chaîne spirituelle et surtout la fleur de la vie, la pétale défense, protection, de quoi on Тогда vous parlait начинайте aujourd'hui. пробовать практиковать. Commencez à essayer de faire les pratiques. И когда вы откроете лепесток защиты и пролистаете его, вы увидите еще и книги, которые рекомендовано почитать. Нажмите, скачайте, начинайте читать. Et vous trouverez aussi sur notre site des livres consacrés aux pratiques de protection. Donc, je vous invite à les lire aussi. Выбирайте осознанность и внутреннюю силу. Choisissez la conscience et la force intérieure. Несмотря на то, что в мире столько негативного отношения к духовному развитию, Malgré qu'il y ait autant de négativité au monde par rapport à tout ce qui concerne le développement если вы сейчас spirituel, чувствуете силу в этих знаниях, тогда делайте осознанный выбор и просто идите учиться в нашу школу.
Si vous sentez la force dans les connaissances qu'on vous propose, je vous invite à rejoindre notre école spirituelle. Да? И мы очень хотим научить всех женщин этого мира перестать казаться женщинами, а стать по-настоящему женщинами силы. Et nous voulons beaucoup apprendre à toutes les femmes du monde d'arrêter de faire semblant d'être une femme et devenir des femmes de force, de Вы puissance. можете это. Vous pouvez le faire. Да? Станьте собой. Devenez vous-même. А для этого нам придется разобраться в разных влияниях, убрать, которые мне не нужны, и выбрать те, которые мне помогают стать собой. Mais pour ça, il faut apprendre à distinguer les influences, éliminer les influences qui nous servent à rien et garder les influences qui nous permettent à И если вы devenir осознанно, nous-mêmes. сознательно выбрали духовный путь, духовное развитие, духовную школу, идите до конца. Et si vous avez choisi consciemment la voie spirituelle, l'école spirituelle, allez jusqu'à la fin. Ne vous arrêtez à Будет mi-chemin. много влияний. Vous aurez beaucoup d'influence. Много раз вам скажут, что вы сошли с ума, раз вы пошли в непонятную духовную школу. Certainement, il y aura des gens qui vous diront que vous avez rejoint une école spirituelle un peu bizarre peut-être. Но если вы выбрали осознанно, Mais si vous avez fait le choix consciemment, держитесь за свой выбор, tenez à ce choix. практикуйте. Faites les pratiques. Это ваша жизнь. C'est votre vie. А знания, о которых мы говорим, существуют уже десятки тысяч лет. Et les connaissances que nous partageons existent depuis des milliers d'années. Эти знания намного древнее, чем наша современная потребительская культура. Ces connaissances sont beaucoup plus anciennes que notre culture de consommation Эти actuelle. знания древнее, чем наша современная цивилизация. Ces connaissances sont plus anciennes que notre civilisation actuelle. Слушайте свое сердце, Écoutez votre cœur, пробуйте, практикуйте essayez et pratiquez. и выбирайте. У вас есть на это ваше право. Et faites vos choix. Vous avez le droit de le faire. Ну а мы вас ждем на следующих наших проектах. Мы очень рады поделиться с вами знаниями. Et nous vous attendons avec impatience sur nos projets suivants. И желаем вам научиться выбирать. Nous vous souhaitons d'apprendre à choisir. The troll and the angel within, which one do you feed? Inside each of us live two origins. One is bright, uplifting, and inspiring. It can be called the angel. The other is dark, dissatisfied, and critical. That is the troll. If you look closely at the people around you, you can easily notice this. Someone constantly gives thanks for life, smiles even in difficulties, and finds the strength to help others. That is a person in whom the angel is strong. And someone is always dissatisfied, searching for dirt, seeing deceit everywhere, and criticizing even what is good. In them, the troll manifests too strongly. We even call such people trolls on the internet. Their greatest joy is to sting, to devalue, to throw mud. But in essence, this is not just a habit. It is a way through which dark forces act in a person. Why is this important? Because each of us from time to time faces the question, which forces am I letting flow through me right now? Light?
or dark. If we give thanks, offer support, and do good, even in small ways, we strengthen the angel within us. If we judge, get irritated, or search for negativity, that is already the work of the troll. And here it is important to understand. This is not something foreign or external. The troll and the angel are two roles that can be revealed in each of us. Where are the trolls most often found? It is interesting that it is precisely the spiritual and the light that most often come under attack from trolls. In history, this has repeated itself again and again. Prophets and teachers were often called sectarians and persecuted. Every new spiritual movement met a flood of criticism and accusations. Even a simple, sincere prayer sometimes provoked ridicule. Why is that? Because the troll within a person cannot endure the light. It feeds on dirt, gossip, and accusations. And when we see someone on the internet posting nastiness under good news or spiritual projects, it is important to understand. This is not the truth. It is simply that the person's inner troll has come to the surface. And who is the real sect? The word sect is often used to insult any spiritual community. But if you look deeper, the real sectarian traits are not found in people who chant mantras or gather to pray. We find far more similarities with a sect in the way the state, the army, the Catholic and Orthodox churches, or large corporations are organized. There is a strict hierarchy where the chief, or leader, cannot be criticized. Blind obedience is required. Their rules are imposed even against the will of the majority. History shows that states have often made decisions against their own citizens. For example, raising the retirement age. Most were against it, but the decision was made anyway. Isn't that a sign of a huge sect? Meanwhile, small spiritual groups singing songs or praying in silence often become targets of persecution, simply because they disturb the big sect. Practice. Banish the troll. Awaken the angel. To free yourself from the power of the inner troll, you need a simple practice. It can be done every day. Close your eyes and take 3 deep breaths in and out. Imagine your inner troll before you as a cartoonish figure, frowning, grumbling, dissatisfied. Say to him,
I see you, but I no longer give you power over me. Your time has passed. Now imagine the angel within you. A bright image that smiles, gives thanks, and radiates warmth. Say to him, I choose you. I choose gratitude, love, and light. Take another deep breath in and out, imagining that with the exhale all gloom and heaviness leave you, and with the inhale you are filled with light. This simple practice helps us switch channels within ourselves. Conclusion. We cannot completely get rid of the troll. He exists in each of us, but we can decide which one we give more space to in our lives. If there is more of the angel in us, we become a source of light and no darkness can destroy us. If there is more of the troll in us, we ourselves become guides of darkness without even noticing it. That is why the main choice of every day is to be the troll or to be the angel. The world today is full of criticism, accusations, and trolling. But that is precisely why it is so important for each of us to strengthen our bright side, so that we bring not judgment, but support into this world, not hatred, but love. The greatest knowledge brought to earth must not be hidden. It must flow like a river. It must resound like a bell, awakening those who can still hear. You have felt it. You know it is true, so let others know it as well. Carry this light to those around you. Share it with your friends, your acquaintances, with all who seek answers and do not know where to find them. Bring it not with words of judgment, but with the energy of love. Invite women not to a lecture, but to a journey, to a place of power where the earth itself will help them open. Give women this book. Show women this video. Tell women about your experience, the most precious thing you possess. Do you dream of true love and harmonious relationships? I invite you into a space of transformation where the secrets of real love are revealed. At our gathering, you will walk the path toward understanding your feminine and masculine power. You will learn the ancient secrets of love and master tantric practices and ceremonies to attract a worthy partner. Don't miss your chance to become happy. Find our friends through the links in the description. In our extreme times, when the fate of the entire planet is at stake, it is crucial for the knowledge of angels and benevolent spirits to spread as quickly as possible, globally, and reach thousands of people. In this way, we can change the future of all humanity.
which is why we are addressing you, dear soul of light. Spread the knowledge about our wise books and films. Share links to videos or cartoons. All of this is available and free. Invite women to individual practices, webinars, and seminars. And the Great Spirit of Light will help you and your family. It will direct an enormous amount of energy to fulfill all your desires. Benevolent spirits and angels will assist you and your loved ones in all matters. A thread of light and love extends from your heart to the hearts of thirsty women, and the creation of good and the dissemination of enlightened knowledge throughout the world begins. Become part of the mission of light. Help people, and God will help you.